Regi ngakan tuk pun tuk ben bak kalebun jerat lai pun tuk dalam labun apa nak cek beriki ngalak lesong no to kopi jerat lai yosong hingga pulih apa nak cek kibari numpak kol sambil ngakan pedel jerat lai pekol dalam katel tapi cek ring baabeen ngiring jenazah benih muntut pangajaran tapi akejek turuk jalan saya saling cale saya saling cak kocae saya saling pancelae saya teku android ngirim video ngaku syariat tak tahu cak mikul mayit enalekana mayit ampun depak ke kubur tak reng mata dia genting selok bengkir kuburan berma teh kutok cak macam cak kutok-kutok sosok jira belum safir tu bengkir kuburan genting selok beres kan tipu apa cara kota coba pikir dari Indonesia ngapir ke Malaysia nyapsap ke Australia tembus ke Saudi Arabia hanya demi rupiah kasihan ya posang ngalingsang sang tasang-sang mikir esina kasang mangkana compok mangken rami Jakartaan ikan tu banyak lagi alhamdulillah pada baik mulai berdelako Jakartaan banyak orang tak poron alako patisaan leres sela hasil lah sakoni bengko pakunik gini campok lako Jakartaan penghasilan na ungku-ungku ajutaan bengko na rajo cek mantiring bila entare tada orang sebeda perak kucing nyaman bengkona si raja pandang ka kocenga sabetara orangnya apa ental tepung berunga maodik cek palanga aja jeen kocenga Paleman dari Jakarta biasa na cap opat au bersuria biasa na sarongan au bercelanaan biasa na numpak sepeda motor au baga numpak motor jaringi Jakarta pese pada nasi ngalotor inalekan ampun depak kacompokna ampun tak mangki banyak tatangkena jaringi Jakarta tak mule-mule tetangga ni budi banyak saya mati tina malah aku mikir bese mak tetangga na tak ada segala bese aku saya tak kening bitong tapi tetangga na gare setong cudi ontong anguk bese tak sabar empat keng tetangga sabar ela tandi bese kempang kajelau autang ya mentandi atau habi tak ada manusia saya pernah kenyang kalau bentunya bentada orang saya puas kalau benumpu harta alhaakumut takatsur lama lupa dek bengkapi cumbenyaan harta cumbenyaan peseh cumbenyaan bisnis cumbenyaan penghasilan hatta zurtumul maqabir sampai tibin kapi pada masuk ke kubur cepat mati buru mare tapi pendera odik bunga badannya orang si soki taretan soki metorot harfiah yang kikak dinto cokop alias tak puto sajen cokop kau diena sajen tak puto dalam kabada ena sajen pantas cak ring sokina tapi parlo eka keli soki kak dinto beda dua beda soki mutlak soki sesongkuna soki tak puto kapan sapunapan pasera Gusti Allah si maha soki Gusti Allah tak puto tapi eka puto dalam saben bekto ngeding to si kaping dua beda soki mukoyat soki si abetes bener tak puto kasetong perkara tapi puto ke perkara si lain pasoki i orang muhal tandi kebutuhan malah sajen soki sajen banyak kebutuhan nah tapi parlo eka geli saben are orang ngarte orang se soki orang se banyak harta tapi orang banyak harta belum tentu banyak rajike sebab harta sarang rajike beda arte kenapa harta saben-saben bareng senyata-nyata dikna abe king tak aku nak abe contoh rasoken sebeda lemari sepeda sebeda garasi PC sebeda nengi bank beres sebeda nengi gudang menabi racike saben-saben bareng senyata-nyata aku nak abe sanajen benih dina abe contoh deeren seetede rasoken seiagem
compok seiyeng kuni. Nah pitena arta sarang rajike nyambepaki manusia bagi telok sesapesan beda orang banyak artana banyak rajikena pasera orang muda sehat soki terokasati nak embik ikan dengar banyak embik sal ebri teki ngambik pasti iya bi tak pernah tabi betibi napa cat andi banyak arta banyak rezeki sekamping dua orang sakoni artana sakoni rezekina pasera orang lahir kering terokasati nak mbik betibi nata andi saben minta teki ngambik tak pernah beri kekera karya kebik thank you bi dua telok orang banyak artana sakuni rezekina pasera orang soki keng kering be mana be compok na kasur rabuk lembut spring bed maropu sekalian mental telo kali langsung itu tapi amar kesake beden nengi rumah sakit tedung nengi kasur medis melasaki mana bi compok na minuman cek kena nah mulai dari kerating deng hemaviton jreng fanta sampai coca-cola tapi amar kesake kekere seinum cairan infus senengi rumah sakit otabena cuken tak masuk orang sebanyak artana sakoni rezekina orang soki keng ngol-ngol pu mun jagung ngalokean keng tak pernah eta paksa ngarajagung sakale para cuma kalau nyota tak teguna kia telok sekapeng empat orang sangkoni artana keng banyak rezekina pasera orang laep keng res beres biasa na tukang nguli bangunan beri rojek kemet ada karena beri korket pelet bencengi-cengina beri soante para iso Cina beri kopi kotok ben logolona kenika saya kocak tabu asbak kapi masuk aduh yang tore palebur ke arta kalaben akasap kenjek palopa kahisap maale tak tetiap saap lemangkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar baaki beda orang soki to'at masuk swarga beda orang laib to'at masuk swarga tapi se laib se to'at lebih ngadek masuk swarga etempeng se soki se to'at lebih ngadek seminggu punten lebih ngadek sabulan punten lebih ngadek setahun punten tapi lebih tulu se laib masuk swarga engki kak dinto 500 tahun sampun nasi laib oleh 500 tahun masuk surga dateng sesoki mak telat ci ngari ya toh engkau tang sekupi sehijau pangalak pes sega jimat hisap toh tak kerpetong 10 tahun aro jimat ki budi tak mare lemangkana tore palebur ke arta kala bencar akasap keng lupa hisap dua telok yuhibbunal qusur wa yansawunal kubur lebur ka compokna tapi lupa ka kuburenna lebur ka romana tapi lupa ka kuburenna cuman mangken cuman maju cuman mangken terak mursak tarkataran lorong nyelor ke gunung-gunung rabat beton masuk ke tisa-tisa paving masuk ke kampung-kampung lampu terak ke alas-alas TV setel tengah-tengah tasik sampai pabecaan imuk neku Android tensi ekonomi semakin tajam persaingan hidup semakin ketat saben orang akan acuku ajam tapi kebagusan tambah melarat romai son-soson saben kamar seson adek ngubai bentahun ben patui beton pelara boy ambil saton capok letui mercon robu tak neng tonton malau matoron sepeda madaja acaca mak pada nasi tak tahu Satya sama kredit 1,5 juta oleh bit aduh mata angka mata to roce bening kakek sing kredit mak kakek serempit kalau kuna malau menumpak sepeda nah sepuru oleh madaja acaca pole jadi etompa ala
bemuntai tompak esona cering sepeda beni cepo mak kaki sekepo tengki tengke tengbeki orang tengki lekas mate teretan malau matoron sepeda kayak cetak pelengan madeje mbecik Roma sakit tabuk berbek mabarek ngening aresan tak peke laku mate ingat mate deteng edel kabadaan ngercet dek peten kula ajunan seteja tadak setong orang saus yang tarana peten kula ajunan seteja seuning bila beje pun apa edel kabadaan pun apa peten kula ajunan seteja ngadepena mate uning temu mate pah ngucak tatang kena apa na mate cek kibari atau bu otok erekan muna tebu otok pas tak mate erekan malaikat nota kok kau otok orang mati benih pula na tebu otok benih pula na capuk panyakek betok benih pula na tujan karokok keng pacet mencing bekto na kangkui mati tak usah kok takok si rokok terus aki lemangkan Rasulullah ada bagi aksiru min dzikri hazimil ladzat pambanyak ingat deka perkara sing mekek kenyamanan pun apa pate nah kanti pun apa beten kula ajunan seteja supaya kempang ingat kamate salah setong iantarana tasyiul janazah ngireng jenazah beda orang sete epekol kadela ngireng jenazah sambil muntut pengajaran cek jeria ki bari melebuja kaman saleh jerak lala olo deja tak aku lisa kale apa nak cek jerak bari ki ngakan tuk pun tuk ben pak kalebun jerak lai pun tuk dalam labun apa nak cek bari ki ngalak lesong no to kopi jerak lai yosong hingga buli apa nak cek ki bari numpak kol sambil ngakan pedel jerak lai pekol dalam katel tapi cek ring bambaan ngiring jenazah benih muntut pengajaran tapi akejek turuk jalan saya saling cale saya saling cak kocai saya saling pancelae saya teku android ngirim video ngakui syariat tak tahu cek mikul mayit inalika na mayit ampun depak ke kubur tak ring mata dia genting selok bengkir kuburan bermateh kutok cek macam cek kutok sosok jila belum safir tu pengkir kuburan na gending selok beres kanti pun apa cara na beten kula ajunan seteja kempang ingat kamate salah setong iantara na pole melege jingan pabanyak setong sabai katedungan setong sabai patamuyan setong sabai tanian kan pendenan benare ben malam dengan lege jingan tapi cek ring kejingan mangkin tepak kakejingan leter kejingan eke roker beda kecingan keramik berneping campur kegut dari saking lupa na abek kamate teretan abek lebih lembur aram miyaki pasar tempeng aram miyaki masjid leres kamarami pasar ben masjid cuma iya akhir zaman masjid eka belunaki cuma iya akhir zaman masjid pangemisaki bukte setong manabi ke pasar mangkat dak ada mulai dibudi saya beli pebeng pote tu RM1,000 tak ada ngatil petel setengah jam kabar kata emor kada aja kalau mata tuli mulai ti sampai manabi ke masjid mangkat dibudi mulai dak ada tak pernah tak betah persis cacing icapu Abu Tomang persis ketang budak ben lecang mana bibada orang mukmin tak pernah masjid tonggele cukup tak pernah iyaing karese mati ya setong dua mana biga pasar paling punten asa dia obeng seket ebu sadena belence tapi mana biga masjid mak tak kira seket ebu RM2,000 banyak keluk selakek mantak entar ke Jumatan ngocak ke sebine lek nanti bisa kene lek nekak di buah banyak lu lek kemat sosok tang rokok gelak 500 ya alim baik ke masjid ni bebesi kening 500 capur ke kota amal keleneng sama masjid atau lega kepi kasangku geger genteng mari apa saya kening dua telok mana bi ke masjid kabanyan orang tak usah basengak tak usah ajak tapi mana bika masjid kupa etapu de jelau adan amunyi berak temur eda pur nyaut bah la duhur
si ala ko ngucak matoto ke garisa beto si kaina ngucak ka kumpu ya cong duhur lah cong si teh dunga lah tapada ejep ben kaina mun si duhur ya mun lah apa jengah benih si teh dunga kini kasi kocak tempur bukoh pada taping sur pada pengkoh. Empat kabenyan orang mana bika pasar pacet apa ngarah kama anom ke pasar jong kama abi mik cek laku nabi ke pasar jong kama ayu ke pasar tapi mana bika masjid kebanyakan orang keng karena cucu gemih loma parlo tema ke tiambui masjid keluar malaikat ke kepi oh isti hari orang iktikaf mari na pera entar ngetap becikna lema mana bik masjid lastari adzan as-salawatan Saltor salawat salam tetap de masteka alam tatang ke masjid sesemak ngucak njek mariaden gi akongko ngastete manabi yang pentah manabi orang asolawat eko cakongko paling punten tusa a'adhanallahu min dhalik manabi sampai murtab sampai coba pasar bertemur deje lauk nyetel kaset hati-hati dengan hatiku nyaman mata na metem colok na tatero soko na tek ketean mun ka nyanyian colok na locer mun ka adan pok makopok pokopok jere 6 mana bika masjid kebanyakan orang tak pati peti ke masjid ayo ke masjid mangkat ke masjid guys let's go tapi coba ke basar aduh ambil ten-ten tempeng mandina jilbab etel pentel dapat satu ngecem tak mari-mari corum itu cuak kita bisa cetak saya enggak menemper je pati kalau orang ni tapur gelap mana bibok compok mak ada kera jilbab pujak ring tak pati mandi lekak langut serngutan jelake takar kerenga ilong ngalotor bulu nelong ngata kerancor nyaman orang pasar melor oma laki na melo tengina kening sekocak orang bini cap tawon nyaman pramela dari kak dento iya tore kale buri compok na keng cek palopa kakoburen na makle salamat budiarena iya junan na kuste pangiran na telok 4 yuhibbunal iyal wa yansawunal hur lebur kabini nah lupa kabidadarina aduh mun permintaan nabi ni eka pulih tapi kon pakon akuste tak pernah ye jepi permintaan nabi ni malolo eka pulih tapi kon pakon akuste tak pernah ye jepi paratini binina paseksi ibedena pamani serobena tapi tak tepak tengka kulina tak kira apolong iswargena kan tak milu kabidadarina kan kariman nah tapi pasira si tak lebur ke orang retin cek sini kumik lebur gia ada ngabas dada jumlah gelap sambil nyare mi badas ningga bebe tambah enten gajah bo pasera si tak lebur ke orang ratin tapi perlu ngakeli orang ratin kak dinto akan tuk telok banyake ngaki si ratin mun sejuba atau sarok norok setong orang ratin kak dinto relatif artinya apa ratin cek pun beten kaula toh belum tanto ratin cek pun ajunan sedaja ratin cek pun ajunan sedaja toh belum tanto ratin cek pun beten kaula mana bipeten kula ajunan setuju pada atanya ke Raffi Ahmad siapa orang bini saya paling ratin Raffi Ahmad Raffi Ahmad bakal ngucap orang bini saya paling ratin Nagita Slavina tapi coba atanya ke Marcel siapa orang bini paling ratin Suci apa ratin relatif setung 2 ratin kak dinto temporer artinya ratin beda cuman seratin peto belas tahun seratin salekor tahun seratin sakemik tahun mangkana pas beda istilah sweet 17 tahun yang semanis tak ada istilah sweet 30 tahun yang manis apa bila telopolo tak ada manis sepal tapi mun peto belas saleko rasa kemi ya Allah cak anak-anak lebay mangken rambutnya hitam ikal berderai dagunya indah bak lebah bergantung pret
encan reng kalian ngetemor ngucap obuk na palek kata pak muana ambulan purnama kolek na anyur keding matana bintang karteka palerek ke penteng akerek alesa andon mimpe bulu kecek na nyekar tancung pepe na ngalompang elong nga ngalepon nongkok bibir jeruk saloni pacacana paek matu pakelek na misembelibis suarana lemak manis leera angkulu mancengan kerikik na ang racun duri paling bayam meltas mancelin pacelena neter kalenang betesa potok nyungsang peto belas salekor sang kemik mulat lo bolo sanga seket sanga nyongop kasabitak obuk na pote terak mun bibir mira ora beni lipstick penaan mangkana sekut beten ko lemator kaca kancah mun nyare bini babenter nyare bini se serak je nyare bini se tarapas de remah bini se tarapas bini se retin bila tua jenta ada retina jentuan boleh sajen tak ada retina beremah bini se serak bini se cuba sajen tua sajen cuba sajen tua sajen cubaan boleh mangkana pepentera syukur andik bini ratin syukure eki beka pasar tak dus no dusi andik bini cuba syukure tekayo cul tengah malam tak kira bersih ngalak mak takir orang senyantre cek jenglot buru ke kapi mangkana ratin temporer bedebek tona tak ringkit dengu de ratin dua jadi ngaki si ratin mun secuba dah torot telok rantin kak din toki beda seratinan boleh puh mun ki kal bekalan aku padamu you are the first and the last of my heart patan tak kaya pun ki buragabin ngestete mama si marengis beda ki atau betul ngajak mama ki aduh kan bila beda mama yang sangka tobot betul kana mama papa nikah beda Jakarta saya tompak expander saya beda ngelek era beni salampar dasi bebe sepatu beni meli saya teku atas beni peletong toron dari expander tarim atas sarang mama elor gaya dasi buka sepatu arwah papa ben mama mun saya tompak sepeda motor lah tak ada kasak narua saya kentel peletong saya teku geruncu arwah beni papa mama mangkana bila tanya kimun tatangkan dak emma papa na cong melebu kan bila beda papa melebu teh paling pun tanda emak apa-apa nah meeting keluar kota gaya keren paling keren wajaran bila tepak karya ada emak apa-apa nah melebu lah nemu baik bumun ki burung akabin masya Allah sebinik tak pelecar ngas tetelek pola nak kake mun sakit keluar dari benih cuma kaki sesakit lek sengkok sakit kia lek ki burung akabin oleh sangang bulan tak pelecar boleh bah angku zedoan mana aja le nangka aja galeles oleh kasar lah oleh 1 tahun setengah mak taker tak belajar gerdingan nengi tengah tanian benih pasai nggak epang lo sila tahu cenu-cenan kila ko kalau 2 pun malekon ngi rumana arapa busen mulai tumbuh sebab bila ambini senatin benih-benih nabe bini na kancah bila ika bin sakale seratin bini naba bini na tatangke dan kalau nembak sepeda motor dak temor ngentel bini bah beda orang dari temor ngentel bini na kia dan kalau ngabas bini na orang ngabas aki bini na gula nyaman ropo-ropan nyalam jagan lemangkana pasir saya tak tobuk kakapi teka kiai na tobuk kanyaina teka nyaina pusan ka kiai na keng beda cimat tu je kaje bomong tak eja kaje teh alen somale pramila dari kak dento iya tore kale buri bidina keng cengak cek bakal lupa kabidad darina mak le tak parco mau dina empat sekapeng lema ayo betepak ada di budi lah mulia sing nguncur-nguncur mak bodering ngaji sambil nguncur nomor 5 yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq lebur ka manusia lupa kasih ku besar betul kau lah anjunan sateja sekut nabeng pangalebur manusia lupa dak ka pangalebur Gusti Allah Subhanahu wa taala cek reng
pangalibur manusia kak dinto aropaki setong bareng seta koncok maka tona akal manabi beten kula anjun sateja nabeng perkara seta dek koncok na ambek lako ko beter bentak nyaman manabi ika caca orang mata torot sepenting ambek para tuga Gusti Allah Ta'ala jarang mangken orang pacet tak no bener alako salah ika caca alako bener saja nika caca apa sih maumu macam emo nah mangkana setong bekto Imam Luqman Al-Hakim sareng putrana abek tajeren intar ka pasar itu enton jeren ika duai apangki benoreng area si kocak orang putu andi jeren tak etompak mak salah cong ayo tempak cong etompak sareng putrana Imam Luqman nonton ni baba apangki boleh benoreng area si kocak nak kanak kurang ngajar tandik tata krama anan nyaman kok nongko etas epak nepa nonton ni baba mak lebot boleh cong toron cong engkok senumpak cong abana Imam Luqman nete ni jaran papang kibo lebih orang ada si kocak ring tua tak tahu ni serga anakna nyaman anak ni berjalan buat dibina numpak jaran mak lebut boleh cong ayo kadui cong kadui itu empat bah atau mau boleh lebih orang ada si kocak orang tak tahu ni serga jaran jaran setong kadui akhir ada remah jaran naik pekol apa napa pangalibur manusia itu tak nemu bener makanya banyak orang bak kelebun Rasidi banyak makar sehari saya ngucap tak cocok je Pak Rasidi cak detik kelebun apa tak milo berarti ruah tiba ada orang saya ngucap tak cocok Pak Rasidi langsung ngateri sakampel mun tahu ba berapa kali bah paling cocok apa aprian sakampel apa napa beten kau lah anjunan sateja bekal lebur kau orang manabi orang kak din tak beri manfaat ka abak beten kau lah anjunan sateja bekal reket kau orang manabi orang kak din to marogi ka abak etem pengmu emok ketika din to penguk beten kau lah anjunan sateja nabeng ridana Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari kak dinto beten kola ajun sateja nongko bumi senga abek kak dinto cuma panongkok sareng Gusti Allah abek kak dinto nik kenik dari bareng-bareng kenik mangkana tak patut je marajo kimateng kibong masombong tak masuk abdi nari sebeda atas ki juto jogorse keng jangkolang tengki ya suruh tojo re berarti suruh jangkolang nyon sepora itu yang penganggur korse karena tak nunggu bener tojo ikut jak jangkolang tak tojo kari ngalak bersih lemang kana tak usah jemaraja tak usah bong masombong sebab orang sombong bekal ipaina sareng Gusti Allah man takabbara wada'ahu Allah wa man tawadha'a rafa'ahu Allah siapa orang sejemaraja bong masombong kimatengki bekal ipaina sareng Gusti Allah sampai ke siapa orang setawadu bekal yangka derajat sareng Gusti Allah taretan manabi kembereki ring sombong kak dintotong gele es batu oning es batu tengki es batu kak dinto akan tuk dua keanian setong setau cok matau setak tahu beleuna es batu mana bi isabek ke dalam gelas sebedai nganyelam pun apa ngantang penter padahal abdi nedimin pernah sekolah batu kabak juga sekolah lagi yang ada caipon kurun dan gula setiap benda yang massa jenisnya lebih berat dari massa jenis air mesti nyelam pancing ngemutut bato sampai ke dalam gelas sebedai nyelam pun apa ngantang nyelam tapi apa mana bisa es batu pah teket ke bebe ocol blek ong ke atas teket boleh ke bebe ocol blek ong ke boleh ke atas cengkal es batu tanda nengi bebe es batu setong dua es batu mana bi ipa kompol ben pereng lain nyamana apu repuk beda ada es batu epa kompol bentukan nyamana es tukan benitukan es kacang hijau beri es nyamana es kacang hijau beni kacang hijau es enjak malah kau nyada malah lo es terus beda buah cek banyak na anggur salak apel nanas beri jeli pas beri repena tase rumput laut beri es nyamana es buah beni buah es saben hari Jumat compo ke Pura Timur beda orang es dari nyapekan sampai kita pui dung nyamana es dung benih dung es kenapa artinya ring sombong tong ke les batu suruh kabe bohong ke suruh kabudi maju pak ngucap ada mentak geng bola nasengko tak kira rami mulut je kini es batu jeknya banyak berbek tabu
tong setong es batu sekalah mana bi ipa kumpul ben lemari es napa es lemari es apa makalah polana lemari tukang kebaya mun pas es sabadaya dak ngucak lemari na cak jul mengacul mun tak pakun lecak lemangkan apa skala ka lemari apa orang sombong kalah ka Gusti Allah semah abadi cerna bede pole selebih cerna reng sombong kak dinto tong gele nyior talek teki nyior tak anda abu mun tak ada tengki de bede nyior abu nyaman kok nongkok ni atas papa bede kiai lebet bebeena nyaman tak turun si nyaman nyior maklang macang kulang beri ya bede pak kalebun lebet bebeena tak turun nyior mak cek sombong nyior iya turun mak benol karena nyior sombong saumur odi maka bila polong pentel napa tak tak senyamana sadok tajam bus kotong gegeng santek napa yocol yocol ketinggian kurang lebih 3 meter nyiur nyapsap ka bebe bus nancel engah sadis tak mangke gula mikir senyamana nasi penyiur keng dek rumah carana cik abak pun tak bisa nolong deteng motor semua iyon tak laki napa sabak iyon tak laki letak pati bar loreng kalau tak buat sarang motor ki bagasi andik nyiur encan sandik nyiur sabak kabudena dapur pir dapat kabudena dapur tak ring bedera ceng menceng pada remah sompet carapat kolpat akan jadi mangkan aja bong mas sombong lastar sompet tal betok lempuk nancur ke genteng ya Allah mata mangkeng kok ngusah gimana nyiur lastari kak dinto lastari tal pos apos eki beka jeding becue nja beni mare masuk ke dapur gerak golek nata gerlonyo kakan jadi tina mak bong sombong lastari gerak lonyo tada golek sagale porak tetip ampak ifarot kare kotel lan ikin ipaksa nuruk pengkir ada sagale pas dibudi na pas everes buru nyap-cap teti padekane buru teti roti teti galembin ben semacam mangkana tada cerita nah beda talam mamoloten beda nyur setong ngeluk gulu arapa sombong nyur keng mun beda moloten talam senyor setong tepak kamoloten askes bani moloten umum kan ya njak tada bani askes berarti larang redeki re gelu cereng umum larang lah teti orang sombong kak dinto abid si masuk surga ki ampu tata ampu patelpus ampu ontal laki sompet tal kerak porak parot peres buru welcome to the heaven selamat datang di surga encan si masuk surga lah ada ngucap mak telat si sompet toh lemangkana saya nggak mau tak teresompet cak bong mas sombong ode tempeng beten kula ajunan sateja sombong bedli beten kula ajunan sateja kotu tawadu engak pun apa tawadu engak somangkah uning somangkah hari mak tak ada somangkah anda kena ini kata cocok ben cerita nih bu bermain terus lagi badeng enjak bagena ganaan cerita na somangkah kutu beda somangkah. Nah, somangka coba talek teki somangka tak ada cerita na buana nalar kata atas somangka buana bade baba kulur. Bade kiai lebat nonduk somangka. Ya Allah tawadu ongku somangka. Bade pak kalebun lebat maketak somangka bade baba. Perak tak nyapa na somangka. Kinya pa mak buru pak kalebun. Nak bade somangka tintatin rego. Nah, amar ke somangka kak dinto tawadu taretang maka bila polong itat tak nape pentel. Pentel tek codot tanpa gendede ngekek muljala deteng motor semua iya entar laki napa sabak bocok entar laki tak baju nyur sebelum naik sabak ternyata dalam motor beri demi apa makle lembu mangkana tong setengah orang sekor sini lembu Arya sini kumek lembu deh tahu tuh gelu yang sepora gajah. Nah, ibu sarang motor saya mana semangka ekeba ke Jengara ke pasar Sabaneng Poce iya onta laki bi sopir motor apa lo ngaja sini pos cok onta laki kue cuele boleh sebelum ni samba beri temi boleh palembu boleh ya Allah mak mulja ongku semangka
Peleman sopir motor kok boleh toyok ke langkong keluar ki atas boleh siap pangalak rambut Jepang senepes oning rambut Jepang ki rambut Jepang ni kepada cerita apa Indonesia kak dinto ece sarang Jepang pas obuk naring Jepang cecer iya gini teti rambut Jepang terus belente ece ke Indonesia buja nasi cecer buja belente beda orang Inggris ance ke Indonesia kunci nasi cecer kunci Inggris beda reng Cina entar ke Indonesia tak reng ante berlabu na cecer ante Cina labu Cina orang Jepang saya cecer obu na ada kebetale rambut Jepang peleman sopir motor ngalak rambut Jepang sinepas semangka kebegi cering ioncuk semangka atas mulja tak mulja mulja ngucak semangka biarkan di awal cerita hidupku ada di bawah tetapi di akhir cerita aku mulia ada di atas kare milih tetiannya apa semangka peten kula ajunan sateja kotu odik tawadu antep asor deka sateja makhluk sebeda setik nabak kong langkong dek Gusti Allah Subhanahu wa taala ben Rasulullah kak dinto prototip nabi pilihan contoh makhluk sesangat tawadu maka peten kola ajun sateja saya ngak cek gila hormat para coma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak gila hormat mana bi peten kola ajun sateja tak hormat orang langsung elaknat contohna abtina pernah kauncengan ngesee penutupan KKN ngesetong kampus nengi Sumnep tantuk nengi lokasi rame ternyata beda pentas seni abtina numpak sepeda pinggir lorong panitia tak ada sana jen setong dateng tukang parkir dateng kikir mun parkir ka bara pala ngabak teti kiai tak tangke akhir amtina ka bara debak ka bara panitia apa kun tak ada dateng pole tukang parkir mencelak sambil kikir mun tak parkir ale ka di dojo tepak ka kiai saya tak jajan ka timur yoja ka bara yoja pernah setong baktu abtina kawan jangan ka Kiliang Kiliang tak ada saya tahu cik abtina kiai gelu ki karena saya kocak kiai itu golek kanto mun ibeng ku ada sekali ada orang ngolok kiai mun ki buru MC merengis antat lempah si kaping telok engki kak dinto bitua agung sepede icer bagi sarang saleran simulja suhibil fadilah wal musamahah kiai Munzir Nazir Jundullah merengis tapi bila kacompok ke Pura Timur ada orang ngolok kiai billahi re mun tak pertaji panjenengan main kacompok telur nginep keng nyango temurana compok nabti na kainto beda jalan banyak tatang ke lebat ane kabila lebat tatang ke ngucak sa kentong kok lebat tadir obus kiai naon marina paleman depak katorok jalan ni compok ni beda orangnya apa dem makaon jangan der ngaltok kiai naon mangkana ada tak kiai ni jauh na dia apes ni rumah tibi ya Allah kan bila beda kiai ngak ria kana mangkana purui telefon lebat lau konvoy lau sangaja tun go lebat daja cik orang ngak sepeda konvoy lah tak orang ngacerungku marah cak kerja kana ada saja nyali kaki air bila sakit dada sangaja baca mak pocur beda kapur cik konvoy ya kakan jere mak tia suruh ngakan uak kenyang ka ada mangkana sangaja lebat daja abalah andi acara pangabasen langsung nuruk daja ya nuruk lauk mak beda kemakian nare kakan berarti abek ki lebure hormat sareng orang lemangkan abdina kawan jangan ke Kiliang Kiliang tak ada saya tahu jatan kula kiai gelu angkep kiai gelu mangkan urusan di Bengkula kasokana si oneng katen kau lejatan kau lezi acara mah engki panika panitia si apolong sareng abdina saya beda ningi parau enalekana parak depak katang ge abdi ngetelak banyak santri genak ben sepeda na mikir dalam pikiran konvoy gaya ingat kiai raja sampun ada pak katang ge panitia si beda para matur ajunan timin kiai setorun kiai kak disak sepeda na vario engki abdi na turun ka bebe asurban ni palanceng ten gula teti surban ni ke beni agaya tante waruwa kiai na dia gaya na boleh sagone tapi sampun abdina turun ke teret setong lekas santri ada senyenter mikir abdina ada ngembak siapa santri cari kiai ini
akhir abtina numpak vario mangkat tibik kalau kasih imtihan turun panitia saya beri parau pahatanya nak kanak konvoy kemak kiai nanum besiki buru numpak vario beya jiro kiai na ayo tabang nyaman bang tabangan ben kiai na nalekan abtina depak kalau kasih imtihan ngadep kata konvoy nyona sapor abtina kiai abtina tak uning kiai matur dan gula mun tak tahu ka kiai na jak ngunjeng kiai sakit ate. Oh berarti abah gile bure hormat tak sami sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pramila dari Kak Dinto ang lebeti zikra maulidir rasul malam secuma perkak dinto ngiring make pak rasa pengko make ni rasa angko supaya sifat tawadu andap asur tembu dalam ate beten kula ajunan seteja maka kalaban ngambri barokah lebet bulan maulid semulje Kak Dinto malar muka beten kula ajunan seteja ke ngingatan bena ilmu irantep kalaban tambana amal setenteni kalaban ikhlas lillahi ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rabu sepu anum rahimakumullah tanto cuma sakak dinto pun apa sebisa abtina aturaki kurang langkong epon anyo unasapora seta abates fa insyaallah bisa apang kipole ebaja selebih pantas malar muka peten kaula ajun seteja kenging manfaat barokah lanceng pertobatan berselamat juga teka hajat amin amin ya rabbal alamin. Akhir epon abtina mundir nadir jundullah ngaturaki nyo unasapora atas seteja kacangkolangan tengkapola terjukan katopalan totor besa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.